See that, loves? Okay. Everything gonna be okay. Even traffic, we're gonna be late to our concert. Concert of Ohio Kinaya. People, they think that they can come down this left lane and get across. Pinagpag namin lang ata, nagpark lang nila kay Kujay company data. 5 to 10 minutes pagpag na Jai Ohio Stadium. Since libre lang dito nga panagbuya may as a reward may nga nagbul-volunteer di company nila kay ko kay ato tiintid na asa gift na kano. Ato na asidig lang magtidi data Ohio Stadium jay company da nagado nga tao uragar arbes ay na kahit kumat nga makita ta Ohio Stadium first time nga masirrik ko ata nagdakkelang gayam nga pag eta nga gayam ti football di ba. Speaking of pagpag na apaw amin da naka rubber shoes siyak lang sama naka tsinelas apaw permi nga saksakit ti sakak dita. Kita nyo mo atanay ang gado ate excited kabataan ada nataingan ubing mabaling panagbuya kini Bruno Mars nagado mga ayat kini Bruno Mars mapa Pilipino, Amerikano, Mexican, di ba? Pero may crowded gado. Speaking of that ay po nag-elevator madeti kabsat yaw nagado ti tattao ngimi special kami maggayam tanay ada maggayam ti sweet mi nga naka-reserve. Kahit ko G69 ko man kaso nga lang 68 kami gayam gangganik sinirek G69 room. Dita siyempre da sarili nga si Arme tapos dati makan mi damit kakadwa mi mabaling kami agtugaw dita sangom nagtagaripay laeng tapos bago nga maisalang ni Bruno Mars dapay laeng ti mununa nga banda so dayta ito kami pelaeng habang pag-urayan kini Bruno Mars mangan kami pelaeng dito kakadwami snacks kasi jay ada mainom tapos dapay ti tugaw mi jiwar agar arbis dita medyo agar bi arbis so rumor umunig kami kinilakay